Untuk kesekian kalinya, warga di Tel Aviv kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam aksi demo pada Sabtu 22 Juni, warga menuntut agar segera dilakukan pemilu baru dan pengembalian tawanan di Gaza. Diperkirakan ada 150.000 warga yang ikut dalam aksi protes ini. Selain di Tel Aviv, aksi demo juga dilakukan di wilayah lain seperti di Al-Quds, Haifa, Kaisarea, dan Bir al-Sabeh pada Sabtu 22 Juni malam. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Menteri Kejahatan dan Hentikan Perang. Di antara para pendemo turut hadir keluarga para tawanan yang saat ini disandra Hamas di Gaza. Mereka juga menuntut Netanyahu untuk digulingkan dari kekuasaannya. Disebutkan bahwa nyawa para tawanan tersebut kini berada di tangan Netanyahu. Para keluarga tawanan pun mendesak agar warga Israel lainnya terus melakukan protes terhadap pemerintahan. Aksi protes ini pun menjadi yang terbesar sejak 7 Oktober 2023 silam. יום ההולדת שלך. כמה אנשים. יום הולדת 20. שטראומות שלי צפות, שהחרדות מגיעות, אני לוקחת נשימה עמוקה ונזכרת שאני לא לבד, נזכרת שיש ציבור גדול שנאבק יחד איתי ומחזק אותי. אתם הכוח שלי! יום ההולדת שלך. כמה אנשים. יום הולדת 20. איזה מספר יפה זה 20? ושמחה. ותחילת המסע של החיים. ויכול לשמוע את הקול שלך. להדוף את השנים שעומדות בינינו.
Ratusan ribu warga Israel telah menggelar aksi demo menyerukan penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu 22 Juni malam. Sejumlah demonstran berbaring di tanah yang dilumuri oleh cat merah. Mereka mengatakan hal ini sebagai simbol matinya demokrasi di negara tersebut selama kepemimpinan Netanyahu. Seorang warga setempat bernama Shai Errol mengatakan dirinya takut akan masa depan cucunya jika pemerintahan Netanyahu tak segera disingkirkan. Berdasarkan jajak pendapat Channel 12 Israel, sejak demo pecah banyak warga Israel yang memandang buruk kinerja Netanyahu bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Dalam konteks serupa, sebanyak 51% pemukim Israel percaya bahwa kemenangan atas Hamas adalah mustahil. Hal ini pun membuat popularitas Netanyahu perlahan memudar. Bahkan berdasarkan jajak pendapat di surat kabar Maarif pada 18 hingga 19 Oktober lalu, nampak Netanyahu kalah saing dengan mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Adapun aksi demo ini turut menarik keluarga para tawanan yang mendesak agar kerabat mereka segera dibebaskan. Disebutkan bahwa nyawa para tawanan tersebut kini berada di tangan Netanyahu. Para keluarga tawanan pun mendesak agar warga Israel lainnya turut melakukan protes serupa terhadap pemerintahan. Right now, what is most urgent to us is to bring back the hostages and end the war and change the government, which is why we went to the streets a year and a half ago. And this is the only way we can reach the other targets, because with this government, nothing will change. And the only way to reach a change here is to kick this government out and to kick the extreme people and to make sure that we stop killing each other. It's time to end the war, to bring back the hostages, and to save lives in the Israeli side and also in the Palestinian side. And I feel we are kidnapped, both the Israelis by Bibi and his extreme government, and also the Palestinians by Hamas. It's not only the hostages who are sitting in the tunnels in Gaza. It's both of these people, this country, that were just kidnapped by the extreme people in both sides. Aksi demo yang menuntut agar pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digulingkan diwarnai dengan kericuhan. Bahkan sejumlah warga terlibat bentrok dengan anggota polisi Israel pada Sabtu 22 Juni malam. Demonstran diketahui tak hanya menggelar aksi protes, tapi juga memblokir jalan di depan Beit Jabotinsky yang merupakan markas Partai Likud. Mereka membakar ban untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas kegagalan pemerintahan Netanyahu. Tindakan dari demonstran ini pun menyulut emosi dari para polisi Israel yang bertugas. Sejumlah polisi berkuda memasuki kerumunan dan mendorong demonstran dengan kuda mereka. Para demonstran lain sempat berupaya menghentikan aksi ini agar tidak melukai peserta aksi. Adapun polisi Israel mengklaim bahwa aksi ini dilakukan karena para demonstran bersikap kasar terhadap petugas, sehingga petugas menggunakan metode pengendalian massa untuk membubarkan mereka dan melakukan penangkapan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.